Sayangku, video kutu foto. Oh iya. Ya Allah ketemu konco barat. Halo. Halo. Pamer Mbak Mama Sri nggo. Ketemu Mbak Sriani ya, Mbak. Halo, oke. Oke, koncoku ya Allah. Iso ketemu sarang tak pandang-pandang kok gak enek wong kenal. Mbak nyelempit. Tiba menyelempitkan diri toh. Kan ning kono lho, Pak. Ning pojokan kono lho, Pak. Teko jam piro? Pas tekone jam 09.00. Lah larungnya berarti gak ngerti jenengan. Urung, masa wis ta larung? Ya sudah pertama kali acaranya larung. Lah, tak kirain ning kan reoke terus apa jenenge larung mau. Larung doa piye bersih desa lho. Ternyata ketinggalan Guys. Nanti lihat di YouTube gue. Nurul Jonggrang. Oke, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.